नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एस टीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज केउ यात्रापाटी केउठी आउ काहार केउ नाटक हबो। आज होछि जनवरी मास 5 तारिख 2026 सोमवार। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। सिंडिकेट यात्रा कमिटी चंडीगढ़ छक नुआ सुंगुड़ा बाईपास जाजपुर। आजिर नाटक तू मो बजरंगी आज हेउछि तार शुभ मुक्तिलाभ। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार पंचम रजनी। भट्टापला करलामुंडा कलाहांडी। आजिर नाटक तो लागी बड़ दांड मना, तो लागी बड़ दांड मना। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। गोविंदपुर छतिया कटक रे। आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्य नाहू। यात्रा राजनंदिनी आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। देउलीपड़ा केन्द्रापड़ा रे। आजिर नाटक रावण। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। काशीडीहा जलेश्वर बालेश्वर। आजिर नाटक ए केमितिका संपर्क। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। बेलबारी यात्रा पड़िया काकटपुर पुरी। आजिर नाटक 9 अंक दुर्भिक्ष। यात्राश्री विश्व दरबार आज हेउछि तार तृतीय रजनी। धानघेरा कन्हईबंध उदुला मयूरभंज रे। आजिर नाटक सीता चोरी हेला पंचवटी रे। यात्रा धौली आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। बुढ़ाडिया डांगमाल केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक सबु अंक भूल हेगला। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। आनंदपुर स्टाडियम पड़िया ब्रिज छक केन्दुझर रे। आजिर नाटक बऊ। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। मोहिरा ओलणाहाट जगतसिंहपुर। आजिर नाटक राजधानीर राजा आचार्य। तारिणी गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी। घुंचागुड़ा सीनापाली। आजिर नाटक पाप बजार रे पुण्य मनीष। राजधानी अपेरा आज हेउछि तार तृतीय रजनी। बलर छक जगतसिंहपुर। आजिर नाटक हरि नामे किरस अछि। यात्रा रंग महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। इच्छापुर जगतसिंहपुर। आजिर नाटक दरिया कूलर दरदी बंधु। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार तृतीय रजनी। डिफेन्स रेंगाली पटेल पड़ा बलांगीर। आजिर नाटक मु अनाथ तू जगन्नाथ। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार प्रथम रजनी। ओइलापाली भेड़ेन बरगड़। आजिर नाटक कान्हारे तो बाट रहिछि चाही। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार प्रथम रजनी। गड़ा जगतसिंहपुर। आजिर नाटक कहई दास जगन्नाथ। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी। बड़नगर जलेश्वर बालेश्वर। आजिर नाटक प्रिया प्रीति प्रियतमा। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउछि तार प्रथम रजनी। उद्यान तालचुआ राजनगर केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक लुहर हिसाब रखिछि किए। उत्कल रंगमंच आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। गोविंदपुर राहांदिया भद्रक रे। आजिर नाटक सीता नुहे से तो संज सलिता। चैलेंज अपेरा आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। छत्री एग्रा वेस्ट बेंगल। आजिर नाटक भाई भौणीर नुआ कहानी। यात्रा दरबार आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी।
ଧାମନପୁର ଧର୍ମଗଡ଼ କଳାହାଣ୍ଡି ଆଜିର ନାଟକ ଠକି ଦେଲା ମୋ ବଡ଼ ଦେଉଳିଆ ବନ୍ଧୁ। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଗଡ଼ଗୁଡ଼ୁମ୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜିର ନାଟକ ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଡର ଲାଗୁଛି। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବେହେରା ବରପାଲି ବରଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି କାନ୍ଦୁନି କି ଲୁହ ଝରୁନି। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ବାଳିଆପାଟି ଜାମଶୁଳି ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଚାଲୁଛି ଅଳପ ଝୁଣ୍ଟୁଛି ବେଶୀ। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବସ୍ତା ଖୁଣ୍ଟା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆଜିର ନାଟକ ଜଗାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମନା। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବଡ଼ ଟିମିରି ମୋଟେର ଛକ କଳାହାଣ୍ଡି ଆଜିର ନାଟକ ବାଟ ପାଉନି ମୁଁ ହାଟ ମଝିରେ। ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ରେଙ୍ଗାଲିପାଲି ମୋଟର ଜୟପାଟଣା କଳାହାଣ୍ଡି ଆଜିର ନାଟକ ଝିଅଟିଏ ଗପଟିଏ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଉର୍ମାଲ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ମନ ବୃନ୍ଦାବନେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବନୌକଳା ବଣେଇ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶହେ ସଲାମ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଉତ୍ତର ତେଲାମୀ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଲୋକ ଭଗରାଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଦେଉଳିହାଟ ରାମନଗର ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ମାଟିଆନା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ କାନ୍ଦିବି ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ଓଙ୍କାର ଆଜି ତାର ଛୁଟି ଅଛି। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ଛୁଟି ଅଛି। ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଛୁଟି ଅଛି। ଯାତ୍ରା ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ଛୁଟି ଅଛି। ଯାତ୍ରା ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଛୁଟି ଅଛି। ଅପେରା ରାଜ ଦରବାର ଛୁଟି ଅଛି। ଅପେରା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ଆଜି ତାର ଅଫ୍ ଅଛି। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରିଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।